अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा देखिए, हम लोग वाक़या करबला में यहाँ तक पहुंचे थे कि उबैदुल्लाह ने जो जवेरा को भेजा था, जवेरा के हाथ ये जो है हुक्म रवाना किया था कि अगर जो है ये इब्न साद जो है नहीं हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को गिरफ्तार करें या कत्ल करें तो तुमने क्या करना है, तुमने उनको ही गिरफ्तार कर लेना है। लेकिन बाद में फिर उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को ये रियलाइजेशन हुई कि इस तरह तो जो पूरी फौज है बगैर अफसर के वहां पे रह जाए, मुंतशिर हो जाएगी। और ये भी हो सकता है कि हजरत हुसैन से जा मिले जाके। ठीक है। अच्छा, और ये भी हो सकता है कि फिर हजरत हुसैन को मौका मिल जाएगा कि वो मक्का की तरफ ही चले जाएंगे। सही। तो इसलिए क्या किया कि शिमर को सेलेक्ट किया उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने कि मैं तुम्हें सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट समझता हूँ कि तुम अब वहां पे रवाना हो। ठीक है। और देखो कि अगर इब्न साद को गिरफ्तार कर लिया है तो फिर तुम फौज के सरदार तुम बन जाना। ठीक है। और अच्छा, और क्या, और अगर जो है इब्न साद जो है मतलब कि हेजिटेट कर रहे हैं हजरत हुसैन के साथ कोई भी मामला करने में, तो फौरन तुम जो है वहां पर ना लड़ाई छेड़ देना। सही, और हजरत हुसैन को कत्ल कर देना। अच्छा, फिर क्या हुआ कि अच्छा, फिर हाँ, ये शमर ने ये बोला कि मेरी जो है एक शर्त है, वो ये कि जो हजरत हुसैन के जो भाई हैं, ठीक है, यानी कि हजरत अली के चार बेटे उबैदुल्लाह, जाफर, उस्मान और अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुम, तो ये जो चारों बेटे हैं ये मेरी बहन यानी शिमर की बहन के बेटे हैं। ये चारों तो शिमर के भांजे हुए। तो इन चारों के लिए आप अमाननामा लिख दें। ठीक है। कि इन चारों को कुछ भी नहीं किया जाएगा, फिर बस मेरी ये शर्त है, फिर मैं रवाना होता हूँ। तो ये उबैदुल्लाह बिन जियाद अग्री कर गया और कागज मंगवा कर उसने लिख दिया। ठीक है, अमाननामा रेडी कर दिया। अच्छा, अब क्या हुआ कि जवेरा जो है वो जुमेरात की सुबह को यानी 9 मुहर्रम की सुबह वहां पे पहुंचा था। और जो शिमर है वो असर के वक्त पे मैदान करबला में 9 मुहर्रम को पहुंचा था। ठीक है। तो शिमर को जो जवेरा ने सारी बातें बता दी कि भाई एक दिन की मोहलत मांगी थी हजरत हुसैन ने, तो इब्न साद ने दे दिया उनको। तो शिमर ने कहा कि नहीं, मैं तो एक लम्हे की भी मोहलत ना दूं। ठीक है, और या तो तुम लोग इसी वक्त लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है, या फिर लश्कर को मेरे सुपुर्द करो। तो इब्ने साद जो है उसी वक्त फौरन सवार हुआ और शिमर को लेकर हजरत हुसैन के पास गया। ठीक है। और हजरत हुसैन को बोला कि ये एक और कासिद भेजा है उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने, और ये तो बिल्कुल मोहलत नहीं देना चाह रहा आपको। तो हजरत हुसैन ने कहा कि अब तो मोहलत देना ना देना बराबर ही है, क्योंकि मगरिब का वक्त हो गया है। सही। तो क्या रात के वक्त भी तुम लोग जंग को कल के लिए मुलतवी नहीं रख सकोगे? तो शिमर जो है उसने वो भी फिर इस पर अग्री कर गया। उसने कहा कि ठीक है, फिर कल सुबह तक का इंतजार करना मुनासिब है। सही है। और इस तरह से अच्छा, इस तरह से दोनों अपने लश्करगाह की तरफ चले गए। फिर क्या हुआ कि रात के वक्त उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने ये हुक्म भेजा कि अगर अभी तक लड़ाई शुरू नहीं हुई है, ठीक है, तो तुम लोग क्या करो कि हजरत हुसैन और उनकी फैमिली पर ना पानी मतलब बंद कर दो, यानी कि पानी पर तुम लोग कब्जा कर लो। ठीक है। अच्छा, और ये कि अगर अगर हाँ, शिमर सिपा बन चुका है, इब्ने साद को कैद कर लिया जवेरा ने। ठीक है, तो शिमर फिर इस हुक्म की तामील करे, अदरवाइज इब्ने साद ही के अगर हाथ में कमान है तो ठीक है, वो इस हुक्म की तामील करे। अच्छा, अब फिर फौरन अमर बिन साद यानी इब्न साद जो है उसने ये किया कि अम्र बिन हज्जाज को 500 सवार देकर साहिल फरात पर मुतय्यन कर दिया। ठीक है। और हुआ ये था कि उस दिन मतलब दिन के टाइम पे हजरत हुसैन के जो भी साथ में सब आए थे, वो उन लोगों ने पानी नहीं भरा था अपने बर्तनों में ना। तो अब रात को जब वो लोग गए पानी भरने के लिए, तो दुश्मनों ने पानी पर कब्जा कर लिया और उनको पानी नहीं भरने दिया। और तो हुसैन बिन अली ने अपने भाई को, अब्बास बिन अली को, 50 आदमियों के साथ भेजा ताकि वो पानी लेकर आए, लेकिन उनको भी नहीं लेने दिया, अब्बास बिन अली को भी नहीं पानी लेने दिया। अच्छा, फिर प्यास की शिद्दत जो है बढ़ती चली जा रही थी। और हजरत हुसैन के छोटे बेटे अली बिन हुसैन जो है, वो बीमार थे और खेमे में रहते थे वो। और हजरत अली के बेटे ये वाले और उनकी हजरत सॉरी हजरत अली नहीं, हजरत हुसैन के बेटे ये जो थे अली बिन हुसैन और हजरत हुसैन की बहन उम्मे कुलसूम। ठीक है। तो ये देखकर सुबह को मतलब उनको जब ये अंदाजा हुआ कि सुबह तो दुश्मनों का हमला हो जाएगा और हमारे तमाम अजीज व अकारिब जो है, जो इस वक्त मौजूद है, सब के सब कत्लो शहीद हो जाएंगे। ठीक है। तो वो फिर रोने लग गए वो दोनों। तो हजरत हुसैन खेमे के अंदर आए और उनको ये कहा कि दुश्मन जो हमारे खेमे के करीब है, तुम्हारे रोने की आवाज़ सुनकर तो वो खुश हो जाएगा, और जितने भी हमारे साथ के हमराही हैं वो उन सब के दिल थोड़े हो जाएंगे। तो तुम लोग को हरगिज इस तरह से नहीं रोना चाहिए। और बिल्कुल और फिर मुश्किल से उनको खामोश कराया उन दोनों को। और बाहर जब खेमे के आए हजरत हुसैन, तो उन्होंने बोला कि वाकई बच्चों और औरतों के हमरा लाने में हमसे बड़ी गलती हुई है, इनको हरगिज घबरा नहीं लाना चाहिए था।
अच्छा, फिर क्या हुआ कि तमाम हमराइयों को हजरत हुसैन ने अपने पास बुलाया और उनको कहा कि तुम लोग जिस तरफ जाना चाहो तुम लोग चले जाओ। ठीक है, तुम लोग को कोई कुछ भी नहीं कहेगा। दुश्मनों को सिर्फ मतलब मेरी जात के साथ ही कंसर्न है। ठीक है, तो तुम सब लोग जहां जाना चाहो तुम लोग फ्री हो के जा सकते हो। और बल्कि तुम लोग के चले जाने को तो वो दुश्मन और ज्यादा गनीमत जानेगा। ठीक है, तो मैं तुम सबको इजाजत देता हूँ कि अपनी अपनी जान बचा लो। हमराइयों ने ये सुनकर कहा कि हम हरगिज हरगिज आपका साथ नहीं छोड़ सकते। हम सब आपके ऊपर कुर्बान हो जाएंगे और जब तक हमारे दम में दम है आपको अजार ना पहुंचने देंगे। यहाँ तक पढ़ लिया था। किसी ने कोई बात कहनी है तो बताइएगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इसी शब यानी कि 9 मुहर्रम की शब थोड़ी देर के बाद अ, एक शख्स तरमाह बिन अदी, पता नहीं क्या नाम है, जो उस नवाह में आया हुआ था, बिरादी, जो उस नवा में आया हुआ था उसी रात, वो हजरत हुसैन और इब्ने साद के लश्करों का हाल सुनकर हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आया और कहा कि आप तन्हा मेरे साथ चलें। ठीक है, रात में जो शख्स आया था तरमा बिन हदी, अब तक क्या नाम है, तो वो जो है जब उसको पता चला इन दोनों लश्करों के बारे में, तो फिर जो है वो हजरत हुसैन को उसने कहा कि आप मेरे साथ ना तन्हा चलें। मैं आपको एक ऐसे रास्ते से ले चलूंगा कि किसी को मुतलकन इत्तला ना हो सकेगी, और अपने कबीले बनी तय में ले जाकर 5,000 आदमी अपने कबीले के आपकी खिदमत में पेश करूंगा। ठीक है, मैं एक ऐसे रास्ते से ले जाऊंगा कि किसी को नहीं पता चलेगा उस रास्ते का। ठीक है, आपको ऐसे रास्ते से ले चलूंगा कि किसी को नहीं ये पता चलेगा कि आप वहां से चले गए हैं। ठीक है, और जो मेरा कबीला है बनी तय, वहां ले जाकर 5,000 आदमी अपने कबीले के आपकी खिदमत में पेश करूंगा। आप उन 5,000 से जो चाहे काम लें। हजरत हुसैन ने कहा कि मैंने अभी उन सब से कहा था कि मुझको तनहा छोड़कर तुम सब चले जाओ, तो उन्होंने इस बात को गवारा नहीं किया। अब ये कैसे मुमकिन है कि मैं इन सब को छोड़कर तन्हा अपनी जान बचाकर निकल जाऊं। सही है। उनके हमराइयों ने कहा कि हम लोगों को तो वो कुछ कहेंगे नहीं, जैसा कि आप अभी फरमा चुके हैं। वो तो तन्हा आपके दुश्मन है, लिहाजा आप अपनी जान बचाने के लिए निकल जाएं। तो हजरत हुसैन ने कहा कि अजीजों और करीबी रिश्तेदारों के बगैर कोई चीज भी गवारा नहीं हो सकती। मैं बगैर आप लोगों की मैयत के अपनी जान बचाने के लिए हरगिज ना जाऊंगा। चुनांचा उस शख्स को शुक्रिया के साथ वापस कर दिया। ठीक है, उस शख्स ने कहा था कि आप मेरे साथ चलें, 5,000 लोग हैं मेरे कबीले के, आप जो उनके साथ काम लेना चाहें आप ले लें। ठीक है, लेकिन हजरत हुसैन ने कहा कि मैंने तो अपने हमराइयों को ही कहा था कि वो जा सकते हैं जाना चाहें तो, लेकिन जब वो ही छोड़कर मुझे नहीं जा रहे तो मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ कि मैं अकेला जो है उनको छोड़कर चला जाऊं। सही है। तो लेकिन फिर जब उनके जो हजरत हुसैन के जो फेलोज थे, जब उन्होंने ये सब बातें सुनी तो उन्होंने उनको कहा कि वैसे भी आप तो खुद ही कह रहे थे कि इनको हमसे तो कोई सरोकार है ही नहीं। ठीक है, असल में तो उनकी आपके साथ दुश्मनी है। सही, तो आप अपनी जान बचाने के लिए चले जाएं। सही, हमें तो वैसे भी कुछ नहीं करेंगे। तो हजरत हुसैन ने कहा कि अजीजों और करीबी इशारों के बगैर तो कोई भी चीज गवारा नहीं है। ठीक है, और फिर उनका शुक्रिया कह के उनको वापस लौटा दिया, ये जो आए थे ना, तरमा बिन आदी। अच्छा, और कोई बात इस पैराग्राफ में? सही है। वो जा भी नहीं, ये भी नहीं हो सकता था ना कि वो जो ये जो रास्ता था ना, कि मतलब अलग सा जो रास्ता था उस पे पूरे सबको तो ले जा नहीं सकते थे। काफी सारे लोग थे, मतलब कम से कम भी 70 तो थे ना। अगर 200 250 वाली रिवायत सही ना भी हो तो एटलीस्ट से 70 लोग तो थे, तो वो तो बाकायदा फिर एक पता चल जाता ना दूसरों को कि सब मिल के जा रहे हैं। तो अकेले हजरत हुसैन चले जाते तो चले जाते, लेकिन सबका मिल के जाना भी पॉसिबल नहीं होगा कि वो जो ऑफर थी उस शख्स की कि उस रास्ते से चलें, तो सब नहीं जा सकते थे ना, वरना वो सबको ले जाते, आई थिंक। चनांचा उस शख्स को शुक्रिया के साथ वापस कर दिया। जब सुबह हुई 10 मुहर्रम की, तो शिमर जिल जोशन और अम्र बिन साद सुफूफ सुफूफ लश्कर यानी सफ़ें जो है लश्कर की, उसको आरास्ता करके मैदान में आए। अच्छा, हजरत हुसैन ने भी अपने हमराइयों को मुनासिब हिदायत के साथ मुतय्यन किया। शिमर दिलजोशन ने उबैदुल्लाह, जाफर, उस्मान, अब्बास को मैदान में बुलवा कर कहा कि तुमको अमीर बिन ज़ियाद ने अमान दे दिया।
ٹھیک ہے، تو وہاں پہ انہوں نے سب اپنے لشکر سیٹ کر رہے ہیں، اور یہاں پہ شمر جو ہے اپنے چاروں بھانجوں کو جو حضرت حسین کے بھائی ہیں ان کو میدان میں بلوا کر کہہ دیا کہ عبید اللہ بن زیاد نے تم چاروں کو تو امان دے دیا. انہوں نے کہا کہ ابن زیاد کی امان سے اللہ کی امان بہتر ہے. ٹھیک ہے، تو چاروں بھائیوں نے یہ کہا کہ ابن زیاد کی امان سے اللہ کی امان بہتر ہے. شمر اپنا اچھا، شمر اپنا سا منہ لے کر رہ گیا. بعض روایات کے موافق آپ کے ہمراہ اس وقت جبکہ لڑائی یہ کیا لکھا ہے یار، 7 محرم تو نہیں ہو سکتا، کی لڑائی محرم الحرام سن کی صبح کو شروع ہوتی ہے. 10 ہی ہوگا یہ، اور کیا ہو سکتا ہے نا. 10 ہی پڑھ دیتی ہوں اس کو فی الحال، پھر دیکھتے ہیں کہ بعض روایات کے موافق آپ کے ہمراہ اس وقت جبکہ لڑائی 10 محرم الحرام سن 61 ہجری کی صبح کو شروع ہوتی ہے. یار شروع ہوتی ہے، 72 آدمی موجود تھے. ٹھیک ہے، ہمارے حضرت حسین کے ساتھ 72 آدمی موجود تھے 10 محرم کی صبح. بعض روایات کے موافق 140 140 اور بعض کے موافق 240 تھے. صحیح. اچھا پھر کیا ہے، بہرحال اگر بڑی سے بڑی تعداد، یہ کیا ہے بہرحال آ، اگر اچھا اگر اگر بڑی کیسے بہرحال اگر بڑی سے بڑی تعداد یعنی 240 بھی تسلیم کر لیں تو دشمنوں کی ہزارہ جرار افواج کے مقابلے میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی کوئی حقیقت نہ رکھتے تھے. ٹھیک ہے، وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، یہ 70 ہو، 140 ہو، 240 ہو، جتنے بھی ہوں تو وہ تو کمپیریٹیولی بہت ہی کم ہوئے نا حضرت حسین کے ساتھ جو لوگ تھے. حضرت حسین اپنے ہمراہیوں کو مناسب مقامات پر کھڑا کر کے اور ضروری وصیتیں فرما کر اونٹ پر سوار ہوئے اور کوفی لشکر کی صفوف کے سامنے تنہا گئے. اچھا، سب کو پوزیشنز دے دی حضرت حسین نے اور وصیتیں فرما دی. ٹھیک ہے، اور اپنے اونٹ پر بیٹھے اور کوفی لشکر کی صفوف کے سامنے تنہا گئے. ٹھیک ہے، تنہا گئے. ان لوگوں کو بلند آواز سے مخاطب کر کے ایک تقریر شروع کی اور فرمایا کہ اے کوفیوں، میں خوب جانتا ہوں کہ یہ تقریر کوئی نتیجہ میرے لیے اس وقت پیدا نہ کرے گی اور تم کو جو کچھ کرنا ہے تم اس سے باز نہ ہوگے، لیکن میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی حجت تم پر پوری ہو جائے اور میرا عذر بھی ظاہر ہو جائے. یار اکیلے گئے تھے، مطلب جیسے فوج ایک بنتی ہے. ٹھیک ہے، فوج تو ویسے بھی نہیں تھی حضرت حسین کے ساتھ، لیکن ٹھیک ہے کچھ مرد حضرات تو تھے، تو انہوں نے ان کو پوزیشن دی، وصیتیں دی، لیکن وہ اکیلے کیوں گئے آگے؟ جیسے مطلب کہ ان کوئی سے بات بات کرنے گئے، جس طرح ایک لیڈر ہوتا ہے نا فوج کا، سپہ سالار ہوتا ہے، وہ جنگ سٹارٹ کرنے سے پہلے آگے جاتا ہے. کوئی بھی یا تو ایک دوسرے کو للکارتے ہیں یا کوئی اس طرح بات ہوتی ہے، پھر جنگ شروع ہوتی ہے. اچھا، تو اکیلے پہلے جاتے ہیں. صحیح صحیح. اور کسی نے کچھ کہنا ہے؟ ہاں، تو ہر ٹھیک. ہر جنگ میں نا یہ ہوتا ہے کہ دونوں لشکر دونوں سائڈ پہ ہوتے ہیں. پہلے بہت ہی کیا کہا جائے، بڑے آرڈر سے، بہت اچھی طریقے سے وہ لوگ جنگ حصہ کرتے تھے. کہتے تھے تمہارا جو بہادر ہے وہ باہر آ جائے ہمارے مقابلے میں. اور ایک آدمی ادھر سے نکلتا تھا، ایک ادھر سے، پھر ان کی لڑائی ہوئی، پھر اس میں ایک پسپا ہو گیا، ایک جیت گیا تو پھر دوسرے کو پکارتے تھے، آواز دیتے تھے اب اس کے مقابلے کا ہے. تو اس ہوں طرح کر کے ایک ایک باقاعدگی سے لڑائی ہوا کرتی تھی، ہوں ون بائی ون ان کی پاور دیکھ کے اس طرح سے. تو اس لیے اور جو پورا اس کا مین لشکر کا جو ہیڈ ادھر کا ہوتا تھا ادھر کا، وہ جنگ سے پہلے آگے بڑھ کے نکل کے ساری باتیں طے کرتا تھا. اب آج ہوں کل کی طرح کی جنگ نہیں ہے اٹھا کے بم مارا سب اکٹھا مر گئے، ایسے نہیں صحیح ہے. ہوتا تھا پہلے. ون بائی ون. آئی تھنک اس کو مبارزت کہتے ہیں میرا خیال سے، جو ہاں 1 on 1 ہاں پہلے آپ کرتے ہو نا. ٹھیک ہے، ہاں ہاں. صحیح ہے. تو جی جی یہاں جی. پہ حضرت حسین فرنٹ پہ گئے لیکن کوئی لڑائی کی انہوں نے بات نہیں کی کہ مطلب ادھر سے کوئی آئے اور پھر لڑے اس طرح. انہوں نے صرف وہ یہ والی لڑنے بات. نہیں گئے تھے، وہ ہوں اپنی اپنی بات پہنچانے گئے تھے نا.
تو हम्म। دونوں سائڈ کو ہاں اپنا एग्जैक्टली। اپنا پوائنٹ آف ویو کلیئر کرنے گئے تھے. بالکل، وہ مطلب انہوں نے کہا نا کہ میں مطلب کہ مجھے مجھے کوئی وہ تو نہیں دکھ رہا کہ میں جو بھی ابھی یہ باتیں بولوں گا اس سے کوئی مطلب کہ تم لوگ کے ایٹیٹیوڈ میں چینج آئے گا، تم لوگ اپنا ڈیسیجن بدلو گے، صحیح. کچھ ایسا تو نہیں ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کی حجت تم پر پوری ہو جائے اس لیے میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ تم کو تمہارے سامنے بات رکھ دوں اور میرا عذر بھی ظاہر ہو جائے، ٹھیک ہے؟ جی. اب اتنا ہی بولا تھا ابھی، ٹھیک ہے، ابھی ابھی اس قدر الفاظ کہنے پائے تھے کہ آپ کے خیمے سے عورتوں اور بچوں کے رونے کی آوازیں بلند ہوئیں۔ اچھا، ابھی اتنا ہی انہوں نے کہا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کی حجت تم پر پوری کرنے آیا ہوں، صحیح ہے، اور میرا عذر بھی تم پر ظاہر ہو جائے، کہ ابھی اسی قدر الفاظ کہنے پائے تھے کہ آپ کے خیمے سے عورتوں اور بچوں کے رونے کی آوازیں بلند ہوئیں، ان آوازوں کو سننے سے آپ کو سخت ملال ہوا اور سلسلہ کلام کو روک کر لاحول پڑھ کر آپ نے کہا کہ عبداللہ بن عباس مجھ سے سچ کہتے تھے، عبداللہ بن عباس مجھ سے سچ کہتے تھے کہ عورتوں اور بچوں کو ہمراہ نہ لے جاؤ۔ مجھ سے بالکل. غلط مجھ سے غلطی ہوئی کہ میں نے ان کے مشورے پر عمل نہ کیا، پھر لوٹ کر اپنے بھائی اور بیٹے کو پکار کر کہا، اچھا ٹھیک ہے، پھر لوٹ کر اپنے بھائی اور بیٹے کو پکار کر کہا کہ ان عورتوں کو رونے سے منع کرو اور کہو کہ اس وقت خاموش رہو، کل خوب دل بھر کر رو لینا۔ تو انہوں نے کہا کہ اپنے بھائی اور بیٹے، ٹھیک ہے، ان کو بلا کر کہا کہ ان عورتوں کو رونے سے منع کرو اور کہو کہ اس وقت خاموش رہو، ٹھیک ہے، کل خوب دل بھر کر رو لینا۔ انہوں نے عورتوں کو سمجھایا اور وہ آوازیں بند ہوئیں، اچھا، آوازیں بند ہوئیں۔ آ، حضرت حسین نے پھر کوفیوں کی طرف متوجہ ہو کر اپنی تقریر اس طرح شروع کی کہ مطلب پورے اس میں کتنا کلیئر ہو رہا ہے نا، حضرت حسین کو دکھ رہا تھا کہ بس وہ اب ختم ہوئے کہ تب نا، یہ بھی کہہ رہے ہیں نا کہ کل کل خوب دل بھر کر رو لینا، انہیں بالکل سب کچھ کلیئر ہو ہی چکا تھا نا ایک ایک دن پہلے، بلکہ اس سے بھی پہلے میرے خیال سے وہاں سے ہی کافی ساری چیزیں کلیئر ہونا شروع ہو گئی تھی نا، مسلم میں نکیل کی ڈیتھ کی نیوز جب پہنچی تھی تب سے ہی وہ ایک شش و پنج کے عالم میں جو لکھایا تھا نا کہ تھے، تو اب تو بالکل ہی انہیں کلیئر ہو گیا ہوگا۔ تو حضرت حسین نے پھر کوفیوں کی طرف متوجہ ہو کر اپنی تقریر اس طرح شروع کی کہ لوگوں، تم میں سے ہر ایک شخص جو مجھ سے واقف ہے اور ہر ایک وہ شخص بھی جو مجھ کو نہیں جانتا، اچھی طرح آگاہ ہو جائے کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ اور حضرت علی کا بیٹا ہوں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا میری ماں اور جعفر طیار میرے چچا تھے، جعفر طیار میرے چچا تھے۔ اس فخر نسبتی کے علاوہ مجھ کو یہ فخر بھی حاصل ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ کو اور میرے بھائی حسن کو جوانان اہل جنت کا سردار بتایا ہے۔ اگر تم کو میری بات کا یقین نہ ہو تو ابھی تک حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے صحابی زندہ ہیں، تم ان سے میری اس بات کی تصدیق کر سکتے ہو۔ میں نے کبھی وعدہ خلافی نہیں کی، میں نے کبھی نماز قضا نہیں کی، اور میں نے کسی مومن کا قتل نہ کیا، نہ آزار پہنچایا۔ اگر اگر کیا پڑھوں اسے، کا گدھا بھی باقی ہوتا، نہیں سمجھ میں آ رہا، اگر پتہ نہیں کن کا گدھا بھی باقی ہوتا تو تمام عیسائی قیامت تک اس گدھے کی پرورش اور نگہداشت میں مصروف رہتے۔ عیسیٰ علیہ السلام ہوگا، حضرت عیسیٰ میرے علیہ خیال سے عیسیٰ السلام علیہ نے ہوگا. السلام لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یس. اوکے۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گدھا بھی باقی ہوتا تو تمام عیسائی قیامت تک اس گدھے کی پرورش اور نگہداشت میں مصروف رہتے۔ اگر حضرت عیسیٰ کا گدھا بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گدھا بھی باقی ہوتا تو تمام عیسائی قیامت تک اس گدھے کی پرورش اور نگہداشت میں مصروف رہتے۔ تم کیسے مسلمان اور کیسے امتی ہو کہ اپنے رسول کے نواسے کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ نہ تم کو اللہ کا خوف ہے نہ رسول کی شرم ہے۔ میں نے جب کہ ساری عمر کسی شخص کو بھی قتل نہیں کیا تو ظاہر ہے کہ مجھ پر کسی کا قصاص بھی نہیں۔ ہم، میں نے جب کہ ساری عمر کسی شخص کو بھی قتل نہیں کیا تو ظاہر ہے کہ مجھ پر کسی کا قصاص بھی نہیں۔ پھر بتاؤ کہ تم نے میرے خون کو کس طرح حلال سمجھ لیا ہے؟
میں دنیا کے جھگڑوں سے آزاد ہو کر مدینہ میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں پڑا تھا. ہم، میں دنیا کے جھگڑوں سے آزاد ہو کر مدینہ میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں پڑا تھا. تم نے وہاں بھی مجھ کو نہ رہنے دیا. پھر مکہ مکرمہ کے اندر بیت اللہ میں مصروف عبادت تھا. تم کوفیوں نے مجھ کو وہاں بھی چین نہ لینے دیا، اور میرے پاس مسلسل خطوط بھیجے کہ ہم تم کو امامت کا حقدار سمجھتے اور تمہارے ہاتھ پر بیعت خلافت کرنا چاہتے ہیں. جب تمہارے بلانے کے موافق میں یہاں آیا تو اب تم مجھ سے برگشتہ ہو گئے. اب بھی اگر تم میری مدد کرو تو میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ مجھ کو قتل نہ کرو اور آزاد چھوڑ دو. ٹھیک ہے. اب بھی اگر تم میری مدد کرو تو میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ مجھ کو قتل نہ کرو اور آزاد چھوڑ دو، تاکہ میں مکہ یا مدینہ میں جا کر مصروف عبادت ہو جاؤں، اور اللہ تعالیٰ خود اس جہان میں فیصلہ کر دے گا کہ کون حق پر تھا اور کون ظالم تھا. اچھا، آگے بھی حضرت حسین کے ہی ورڈز ہیں، پڑھ لیتے ہیں پھر ڈسکس کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس تقریر کو سن کر سب خاموش رہے اور کسی نے کوئی جواب نہ دیا. تھوڑی دیر انتظار کرنے کے بعد حضرت حسین نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے تم پر حجت پوری کر دی، اور تم تم کوئی عذر پیش نہیں کر سکتے. ہم اللہ کا شکر ہے کہ میں نے تم پر حجت پوری کر دی اور تم کوئی عذر پیش نہیں کر سکتے. پھر آپ نے ایک ایک کا نام لے کر آواز اچھا اچھا آگے بھی پڑھ دیتی ہوں. پھر آپ نے ایک ایک کا نام لے کر آواز دی کہ اے شبت بن ربیعی، اے حجاج بن الحسن، اے قیس بن الاشعث، اے حر بن یزید تمیمی، اے فلاں فلاں، کیا تم نے مجھ کو خطوط نہیں لکھے تھے اور مجھ کو با اسرار یہاں نہیں بلوایا تھا؟ اور جب کہ میں آیا ہوں تو تم مجھ کو قتل کرنے پر آمادہ ہو. یہ سن کر ان سب لوگوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو کوئی خط نہیں لکھا اور نہ آپ کو بلایا. یہ سن کر ان سب لوگوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو کوئی خط نہیں لکھا اور نہ آپ کو بلایا. حضرت حسین نے وہ خطوط نکالے اور الگ الگ. اچھا دیکھیں، اس کو کرتے ہیں. اس کو پہلے یہ ذرا حضرت حسین کی جو تقریر ہے، جو کہ ایگزیکٹلی یہ تھی کہ نہیں، اب ظاہر ہے وہ تو نہیں ہم وہ کر سکتے، لیکن جتنا ہمارے سامنے ہے اس میں سب باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں. آخر میں آ کے تھوڑا سا وہ ہو رہا ہے نا کہ اگر ابھی بھی اگر تم میری مدد کرو تو میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ مجھے قتل نہیں کرو اور مجھے آزاد چھوڑ دو، تاکہ میں مکہ مدینہ میں جا کر مصروف عبادت ہو جاؤں. یہ چیز میرے خیال سے آپ لوگ کو بھی ہضم نہیں ہو رہی ہوگی نا، کہ ٹھیک ہے ان کا قتل نہیں کریں، آزاد چھوڑ دیں، لیکن اس لیے نا کہ وہ پھر امت کے لیے لڑیں. ٹھیک ہے. وہ ظالم حکمران کے ہاتھ میں امت کو نہ چھوڑیں آگے جا کے. ٹھیک ہے. لیکن مے بی ان کو یہ تھا کہ مطلب آئیڈیا ہو گیا کہ یہ لوگ مجھے قتل کر دیں گے. ٹھیک ہے. لیکن ایون آفٹر دیٹ امت تو ظالم حکمران کے اندر انڈر ہی رہی نا. یزید تو اپنی جگہ پہ رہا حکمران. ٹھیک ہے. مطلب کہ جو حضرت حسین اس وقت دیکھ رہے ہوں گے کہ ٹھیک ہے مجھے یہ لوگ شہید کر دیں گے، لیکن سٹل وہ رہے گی. تو صرف ان کو یہ کرنے کے لیے کہ بھائی ابھی چھوڑ دو، میں مکہ میں جا کے عبادت میں، صرف کہنے کے نہیں، جیسے ورڈ سے بندہ کہتا ہے مین کچھ اور کرتا ہے، کہ میں جا کے مصروف عبادت ہو جاؤں گا، اس بیسس پہ انہیں چھوڑ دیں. بعد میں پھر پوری ایک نئی اسٹریٹجی بنا کے حضرت حسین یزید کے ساتھ معاملہ کریں. مجھے ایسا لگ رہا ہے. اب آپ لوگ بتائیں آپ لوگ کو کیا لگ رہا ہے سب ان کی تقریر کے فرہین بعد. اس میں وہ یہ ضرور دیکھیں ایک منٹ اروب، آپ کہ اپنی بات فنش کر لیں جی پہلے. جی آپ بول لیجیے جی بیٹا. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ دیکھیں اگر ہمیں کنفرم تو نہیں ہے، لیکن اگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ الفاظ بولے تھے ہوں تو اس سے کمزوری یا کوئی خدا نہ خواستہ کوئی بزدلی نہیں ظاہر ہوتی، کیونکہ انہوں نے یہ تو نہیں کہا نا کہ میں آپ کی شرط مان لیتا ہوں، یعنی کہ یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتا ہوں، مجھے جانے دو. انہوں نے یہ کہا کہ مجھے اس وقت قتل نہ کر، آزاد چھوڑ دو، لیٹ می ڈو ایز آئی وانٹ، لیٹ می گو بیک. اور ظاہر ہے پھر وہاں جا کر جب وہ اس ذہن سے اور اس ارادے سے آئے تھے کہ وہ یزید کے خلاف اپنے ہاتھ پر بیعت لینی مطلب لینی ہے لوگوں سے، ہوں تو ظاہر ہے وہاں جا کر ان کا ارادہ یا ان کی سوچ بدل تو نہیں جاتی. وہ آپ کی بالکل. والی بات کہ اس وقت اگر یہاں پر سب قتل ہو جاتے تو وہ جو لوگ اٹھے تھے وہ ختم ہو جاتے. تو ہوں. شاید اس وجہ سے انہوں نے وہ یہ چاہ رہے تھے. کہ مطلب ٹیمپرری بیسس پہ واپس چلے جائیں اور جی پھر جی. نئی اسٹریٹجی بنا کے آئیں. ہاں اچھا. اور صحیح ہے. اور بتائیں. ایون اور یہ
इसका जो मकसद था उनका कि मैंने जब तुम लोगों के पास से खतूत आए हमारे पास, मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन जब तुमने हमें बुलाया बाकायदा से तो हमने इस बात पे यकीन किया कि हाँ तुम हमें बनाओगे, हमारे हाथ पे बैत करोगे। तो इसलिए हम इस वजह से अपने फैमिली बच्चों को हर एक को लेके हम यहाँ तुम्हारे पास सिर्फ इस नियत से आए, हम जंग करने नहीं आए थे। तो उन्होंने हुज्जत तमाम की ये बात सब बता के कि ये तुम्हारे खतूत थे, अब तुम मुझसे झूठ नहीं बोलो, हम सारी बातें ये सामने। वो नहीं चाहते थे ना कि उनकी आंखों के सामने ये उनके बीवी बच्चे पूरे खानदान भर की ये तकलीफ हो, क्योंकि जब जंग के इरादे से इंसान आता है तो इस तरह नहीं तैयार हो के आता कि अपने खानदान भर को साथ लेके मरवाएं और अपने आंखों के सामने ये सब वो होते देखें, कत्ल हो रहे हैं सारे के सारे, उनके साथ बदतमीजी हो रही। तो उन्होंने पहले कहा कि तुम हमें छोड़ दो ताकि हम, उन्होंने सीरियसली कहा कि हमें छोड़ दो ताकि हम सीधे वहां जाएं, अपनी इबादत में मशगूल हो जाएं। फिर उसके बाद अगर उनका दोबारा से लड़ने का दिल होगा तो वो अपनी उस तरह की फौज तैयार करके वहां से आएंगे, वो तो बात की बात है। अंडरस्टूड है, सोचा है या नहीं सोचा है वल्लाहु आलम। लेकिन इस वक्त वो नहीं चाहते थे कि इस पूरी के साथ ये घेर के हमें इस बुरी तरह मारे, और जहाँ की पता है कि बीवी बच्चे सब रोएंगे और कि ये पता नहीं क्या क्या जुल्म हमारे पे करें। तो इस बात की वजह से उन्होंने कहा पेशेंट एक तो ये फिर बात वापस सही जाने। है कि फैमिली के साथ बहुत बुरा होगा, ये उन्हें दिख रहा था। लेकिन सेकंडली मतलब हम्म, हजरत हुसैन थे ना, तो उन्हें उम्मत की भी तो फिक्र होगी ना। मेरी फैमिली तो जाएगी ही जाएगी, उन्हें दिख रहा है, लेकिन ये कि उम्मत किसके हाँ हाथ में वो छोड़ के जाएंगे। तो उसके लिए उनको स्ट्रेटेजी बनानी थी ना कि मैं मतलब कि जो जिस मकसद से आया हूँ अभी तो अचीव होता हुआ नहीं दिख रहा, लेकिन एटलीस्ट यानी कि ये हाँ दोनों मकसद फैमिली भी एक तो वो उसमें हाँ। आएगी लपेटे में, दूसरा ये कि यजीद तो हुक्मरान रह गया, हजरत हुसैन अगर शहीद हो भी नहीं गए। तो हम्म। उसके लिए वो अपना बाहर वहां जब जाते, सुकून से बात करते, वहां लोगों से राय मशवरा करते, अब क्या स्ट्रेटजी बनाई जाए, अब हम्म। किस तरह हम करें। नहीं मतलब तो मैं ये वो कह तो रही हूँ बात अभी की राइट बात। नाउ सिर्फ फैमिली का ही नहीं, मुझे लगता है कि उनके ध्यान में फैमिली का एक हाँ पोर्शन होगा, लेकिन उम्मत की मतलब फिक्र मतलब हजरत हुसैन को ना हो ये हम्म, ऐसा लगता नहीं ना, वो उनको ये नहीं भी होगा। ये तो नहीं लेकिन हो एक बात सकता, ये देखिए तो ना। फरीन, देखो ये हजरत इमाम हुसैन जो है ना, वो शुरू में खड़े नहीं हुए थे। यानी वो खड़े कूफियों के बुलाने पे ही खड़े हुए थे। यानी ठीक ऐसा है। नहीं था कि वो खुद से ही आगे बढ़े कि नहीं मुझे आगे बढ़ना चाहिए, नहीं। जब ठीक है। कूफियों ने उनको खत लिख कि हम पे ज्यादती हो रही है, जुल्म हो रहा है, और जो जो एक ट्रेडिशन बन गया था कि हजरत अली और उनके लोगों पे सब शतम होता था, वहां के जो शियाने अली थे उन पे जुल्म हो रहा था, उनका उनको पकड़ के मार दिया जाता था, ये कर दिया जाता था, ये तो हो ही रहा था ना, हजरत हाँ माविया के दौर से ही शुरू हो गया था ये सब बिल्कुल। चीजें। तो वो अपने हम्म। जुल्म की वो दास्तान सुना सुना के वो हजरत इमाम हुसैन को खतूत भेज रहे थे कि हमारे साथ ये जुल्म हो रहा है, आप आए हमें बचाएं। हम्म। मतलब ये अब जिहाद का उन्होंने समझ लो एक दिया था कि एक मुसलमान प्रोसिक्यूशन में है, वो आपको बोल रहा है कि आप मेरी नहीं मदद करे, आपको तो मदद करनी है ना। यानी कि हम्म। जैसे फलस्तीन में लोग बोल रहे हैं कि हमें हमें हमारी हेल्प करो, तो जो हमारी इस्तात है हम उस इस्तात से उनकी हेल्प करेंगे। ये हम पे हम्म। फर्ज है ये जिहाद। तो हजरत इमाम हुसैन ने भी उसी तरीके से उसी लिहाज से ये सोचा कि अब मुझे बुला रहे हैं और क्या कह रहे हैं, तो शायद मैं कोई वहां जाके देखूं कोई, इस चक्कर में वो वहां से निकले। लेकिन जब उन्होंने वहां जाके देखा कि अब जो लोग मुझे बुला रहे थे उन्होंने कहा कि नहीं, अभी अब हमें अब आपकी मतलब उन्होंने हेल्प ले देने से ही मना कर दिया, वो डर गए हैं, वो बैठ गए हैं। तो हम्म। वो अब उनको कोई कि मैं मजीद आगे जाके क्या करूँ, आपको स्टेप लेने का फायदा ही नहीं, जाओगे पीछे कोई है ही नहीं, देयर इज हम्म। नोबडी एट योर बैक, तो आप क्या 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 सोच के आप उस पर स्टेप लेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं भी फिर वापस चला जाता हूँ मक्का मदीना में। और जिस हम्म। तरह से हजरत अब्दुल्ला बिन उमर वो बस दीन की तबलीग अंदर अंदर आहिस्ता आहिस्ता लोगों को वो एजुकेट कर रहे हैं, उस तरीके से हम्म। वो अपनी लाइफ गुजार देंगे, क्योंकि उनका मिशन जो है वो लोगों के बुलाने पे हम्म। साथ हाँ ये देते भी है। हैं। फरीद हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु से कितना ज्यादा मैच करता है ये सारा सारी सिचुएशन। वो अंदर से पुकार पुकार के कह रहे हैं मदीना में हमने तुम्हें पानी दिया, ये क्या वो क्या, मतलब अपनी अहमियत को उन्होंने हम्म। बताया कि मैंने क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए, फिर भी तुम हमें कत्ल करने जा रहे हो। यानी उनको हाँ। पता है कि ये कत्ल कर डालेंगे। सेम उसी तरह से इन्होंने अपना सारा कुछ बताया कि देखो। लेकिन जब ढीठ हो जाते हैं ना जंग के लिए करने वाले, तो उनके बिल्कुल पर्दा पड़ जाता है आंखों पे, फिर वो अपनी ही बात लेकिन पे अड़े रहते हैं। इसमें ये सही कह कह वही रही हैं। हुआ। सकते हैं कि वही लोग थे इसमें जिन्होंने खत लिखा था, उन्हीं को, यानी वो सामने वो लोग वही खड़े थे। जैसे हम्म। कि अब्दुल्ला बिन अब्बास ने कहा था कि इनकी तलवारें आपके साथ नहीं उठेंगी, हम्म। वही चीज हुई है। और उस टाइम उनको लगा कि नहीं ऐसा नहीं है, इन पे जुल्म हो रहा है तो हमें साथ देना चाहिए। यानी कि एक जो यहूदियों वाली कौम में जो एक चीज थी ना, कि उन्होंने भी हजरत मूसा का साथ देने के लिए अपनी तलवारें नहीं उठाई। हम्म।
ठीक है, दूसरी बात ये कि हजरत हुसैन अपने अपने जो काम थे, अपनी तबलीग का काम था, अपनी इबादत थे, उसी में लगे हुए थे। उनको वहां से अच्छा। निकाला गया था, अच्छा उनकी इधर एक प्लानिंग बात नहीं थी। अच्छा इधर एक बात और एक क्लियर मिनट एक होनी मिनट, सुने चाहिए। सुने, रुके रुके, उनकी बात तो कंप्लीट होने दे फायजा की। जी फायजा। हाँ जी। तो उनकी कोई प्लानिंग नहीं थी, तो उन्होंने इसीलिए, और हुज्जत तमाम करने का मतलब ये है कि तुम लोगों के पास कोई वो नहीं रहेगा, कोई तुम अल्लाह के सामने कोई भी चीज पेश नहीं कर सकोगे कि हमने ये इस वजह से किया है। हुज्जत तमाम का मतलब ये होता है कि आपके पास कोई ऐसा पॉइंट नहीं है कि आप दे सको कि आपने ये कत्ल क्यों किया, हम्म, आपने ये इनको शहीद क्यों किया। आपके पास कोई उज़र नहीं रहेगा जो आप अल्लाह के सामने पेश कर सको। तो हुज्जत तमाम करना इतनी बड़ी बात होती है, और उन्होंने तो अपनी तरफ से सारे मौके दिए कि हम ये जहाद में ये जंग ना करें। उनको धोखे से बुलाया गया। आप सोचे कि ये चीजें अभी भी होती हैं मुसलमानों के साथ, ठीक है ना, और मुसलमान जो होते हैं वो उनकी बातों में आ जाते हैं। तो यही जब पावर किसी को मिलती है, हमें वो साइकी बताई जा रही है कि लोग अपनी पावर में और अपनी अपनी पोजीशन को कायम रखने के लिए किस हद तक जा सकते हैं कि वो नबी के नवासे को भी भूल जाएं, उनके खानदान का भी वो भूल जाएं, लेकिन अपनी साख कायम रखनी है। सही बिल्कुल जी। जी सिस्टर उम्मे वहां से आप क्या कह रहे थे? जी जी, मैं ये कह रही थी कि देखें इधर एक बात और क्लियर होनी चाहिए, जो आजकल बहुत ज्यादा जो है ना फैला हुआ है कि मक्के में और मदीने में लोगों ने क्यों नहीं मदद की। अब देखें यहाँ पर जो है हजरत इमाम हुसैन के जितना हम पढ़ते चले आ रहे हैं, अब्दुल्ला बिन अब्बास और उन्होंने जुबैर ने भी रोका, लेकिन वो क्यों नहीं रुके? क्योंकि वो समझ रहे थे कि कूफियों को उनकी मदद की जरूरत है। इनको भी नहीं पता था कि इनके साथ करबला के टाइम जगह पे क्या होने वाला है। तो मक्के मदीने के लोगों ने रोका तो था, लेकिन आप रुके नहीं, कि आप समझ रहे थे कि आपको मदद की, उन लोगों को आपकी मदद की जरूरत है, और आपको जो एक दिमाग में था ना कि आप इस तरीके से वहां पर जाके बैत कर लेंगे। फिर उसके बाद जो है ना जो रास्ते में होता रहा। अब आपको भी बीच बीच मैदान में जैसे कहते हैं ना, इधर कुआं इधर खाई। तो आपको वहां पर जाके पता चला कि अभी तो हम बस अब हम बीच में आ गए हैं, अब हम क्या कर सकते हैं। तो उनके बेटों ने जिस तरह से उन्हें कहा कि अब हम जाएंगे आगे, तो उन्होंने उनकी भी बात मानी। फिर उसके बाद जब एंड में उन्होंने सोचा कि मैं जो हूँ अब इन लोगों से वही बात जो हुज्जत तमाम कर दी है, तो इसका मतलब ये है कि वो कहीं भी ना तो उन्होंने सिलेंडर किया, ना उन्होंने बुजदिली दिखाई, और ना ही उन्होंने मदद से इनकार किया। ये कूफियों के बुलाने पर गए, और कूफियों ने ही उनके साथ जो ना गद्दारी की है हमेशा। तो वो जो हजरत उस्मान के साथ से जो होता चला रहा, हजरत अली के साथ, फिर उसके बाद इनके साथ हुआ। तो ये नहीं जानते थे इसके साथ कि ये इतना बड़ा मामला तो हो जाएंगे। तो समझना चाहिए कि हजरत इमाम हुसैन का साथ क्यों नहीं दिया लोगों ने। जो लोग कहते हैं ना कि हजरत इमाम हुसैन का साथ क्यों नहीं दिया, इसकी वजह यही थी कि लोगों को नहीं पता था। अभी तो देखे ना, फलस्तीनी तो वहां से चीख चीख के पुकार रहे हैं, लेकिन हमारे कानों पे जू नहीं रेंग रहे, हम तो बेहिस लोग हैं। लेकिन वो लोग सब अलर्ट हो जाते हैं अगर एक को भी खबर पहुंच जाती कि हजरत इमाम हुसैन के साथ ये सब कुछ हो रहा है। तो यार इतना पता तो नहीं आइडिया तो था, तो सब इतनी बुरी तरह से कोशिश कर करके उन्हें रोक रहे थे, कितनी रोक रहे कोशिश थे ना, सबने किया, तो उनको आइडिया तो लेकिन था। उन्हें नहीं पता लेकिन उन्हें नहीं पता था ना कि इतना बुरा उनके साथ हो जाएगा, तो रास्ते यार में ही सब उनको शहीद यार कर कह दिया तो रहे जाएगा। थे सब कि आप कत्ल कर दिए जाएंगे, और इस तरह की बातें भी तो हुई थी, जो लोग रोक रहे थे उन्हें। तो आइडिया तो उनको था कि इवन कत्ल भी हो सकते हैं। तो ऐसा तो नहीं हम कह सकते कि उन्हें नहीं है पता था, तो मतलब आइडिया कोफा नहीं था। कोफी में उनको तो ये पता था तो कि सूफी जो है ना वो डरपोक है। अगर उनके ऊपर कोई बड़ा जालिम हुक्मरान आ गया ना और उसने उनको डराया कि मैं तुम्हें मार डालूंगा, कत्ल कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तो वो पीछे हट जाएंगे, फिर वो लॉयल नहीं रहेंगे। सही। ये इनको पता था, क्योंकि ये इन्होंने काम पहले भी किया कर चुके हैं मल्टीपल टाइम। वो नहीं सुनते अपने सिपह सलार की सही तरीके से बात, जब तक कि उनको डराया धमकाया जाए। सही सही, चलो सही है, कल कंटिन्यू कर लेते हैं, ठीक है, टाइम ऊपर हो गया। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।